हेलो पिला माने वेलकम टू पीओसीसी क्लासेस आज ये भिडियो रे आमे तीन तुंडरी प्रबंधर मोस्ट इंपोर्टाट 50टी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा एवं ताहा तुम निश्चित भाव में एग्जाम रे आसीबो। ओके तो चलो समय न वेस्ट करके क्वेश्चन स्टार्ट करवा। प्रश्न नंबर 1 अच्छी पिला माने शासन पद्धति गुड़िक मध्य क्यों शासन सर्वोत्कृष्ट यार सठिक उत्तर होची कोन ना गणतंत्र शासन। प्रश्न नंबर 2 गणतंत्र शासन प्रधान और प्रकृत विशेषत्व कौन गणों द्वारा शासन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 गणतंत्र को शासन रे लोके काहाकू शासन करती गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करती काहाकू निजे निजकू शासन करती। प्रश्न नंबर 4 को जीवा पिला माने क्यों शासन रे शासक और शासित एक और अभिन्न गणतंत्र शासन व्यवस्था रे। प्रश्न नंबर 5 को जीवा गणतंत्र शासन रे कहार कल्पना करा जाई न पारे प्रभु किंबा दासर कल्पना करा जाई पारे न जाई पारे। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि लंकारे हरिस्तब्ध। ओके क्यों अधिकार भारत रे चिलिका माछ परी दुष्प्राप्य क्यों अधिकार पिला माने सामाजिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार भोटदान अधिकार ना संपत्तिगत अधिकार कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करके जणाइबो। ओके पिला माने नेक्स्ट प्रश्न को जीवा बहुत इजी प्रश्न पिला माने एवं यह तुम एग्जाम रे निश्चित भाव रे आसीबो। गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक पिला माने परोक्ष हेबा स्वाभाविक। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा पिला माने गणतंत्र मेरुदंड कोन पिला माने लोक प्रतिनिधि मनोनयन। ओके प्रश्न नंबर 10 को जीवा भोटदाता माने क्यों ज्ञान रे सुशिक्षित हेबा आवश्यक शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित हेबा आवश्यक। प्रश्न नंबर 11 अज्ञ जनता उपरे गुण अपेक्षा कौन विशेष काम करे प्रोपोगांडा। प्रश्न नंबर 12 बिराड़ी वैष्णव माने क्यों लोभरे जनतार प्रतिनिधि हुवंती शासन क्षमता लोभरे। काहाकू देखी गोसाई देहरु गम गम झाल बहिला पिला माने मु कहितिल ना राधु अगाधु एवं पाणु ये तीनोटी चरित्रर जो भी अच्छी ताकू भल भाव में पढ़ो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो। एवं तुम मते उत्तर दियो माने राधु पाणु अगाधुर जमी जिते भी प्रश्न आसो से प्रश्न उत्तर मु नुहे बरं तुम देव तेरे यार उत्तर कौन हो तुमने मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाइब। केते वर्ष न पुरिले बुद्धि हुए ना बोली गोसाई कही यार उत्तर मत तुम निजे दियो। प्रश्न नंबर 15 क्या देखी पुरोहित छाती पवन अटी कहले पिला माने पाणु को राधु को ना अगाधु को मत हे नहीं तीन भितर कौटा हम ऑप्शन राइटा मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके कहब। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा चारि हाथ ठेंगा धरी विराटकाय पुरुषटीए किए किए रे पिले पुणी सही राधु अगाधु एवं पाणुर मध्य क्वेश्चन टी पिला माने तुम ही सॉल्व कर मुझे ना तुमको तुम सॉल्व करने सॉल्व कर कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करके जणा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा पिला माने स्वाहा। आज शिक्षित भोटदाता माने भोट देवा कौन होइतांती उदासीन होइतांती कौन उदासीन होइतांती। नेक्स्ट प्रश्न को जा पिला माने आज जनता जनार्दन कहापुरी तराजू धरिचंती कहापुरी पिला माने मांकड़ परी भालू परी दुई बिराड़ी परी ना कुकुर परी दुई बिराड़ी परी। ओके गणतंत्र शासन ही श्रेष्ठ एथिरे कौन नहीं एथिरे संदेह नहीं पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा गणतंत्र रे आमर आज अवस्था पाई किए दायी आमे निजे ही दायी। ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा तीन तुंडरे प्रबंधटी क्यों पुस्तक संगृहित कौन पुस्तक आसी पिला माने परीक्षा अहिंसार बिना लता कहे सारला कथा कि क्वेश्चन आंसर से पिला दे परिबो जो पिला की क्वेश्चन को भल भाव में पढ़ी प्लस कई परिचय को भल भाव में ध्यान देथिबो। ओके पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो भुवनेश्वर बेहेरा क्यों पुरस्कार पाइथिले साहित्य एकाडेमी सारला पुरस्कार अति बड़ी केंद्र साहित्य कमेंट बॉक्स रे कमेंट जणाइबो पिला माने मते समष्टिगत प्रगति भारत रे कौन परी चिलिका माछ परी ना आकाश कइया परी मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो मु कहबिनी केवल तुम ही कहबो पिला माने कारण यह तुमरो एग्जाम चलुछि। ओके गणतंत्र शासन रे शासक शासित किपरि एक ओ अभिन्न। ओके पिला माने भल मंद चिन्हबार योग्यता नथिबा स्थान रे कहार जय हुए पिला माने प्रोपागांडार जय होता है। ब्राह्मण गोसाई को यजमान कौन दान करथिले टंका दान करथिले कि नाही नाही छेलीटी दान करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ लोकंक जवाब नाही परा ए उक्तिटी कहार मु कहिथिले ना राधु अगाधु पाणीर उत्तर के देबरे पिला माने मो प्रिय छात्र छात्री तमे माने देव उत्तर 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 तमे माने देव उत्तर आहा। ओके पिला माने उत्तर दियो राधु केउठारू रास्ता ऊपर को उठी आसिला घरू बोदा उड़रू नदीरू गाँ मुंडरू कौन पिला माने बोदा उड़रू। ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा अगाधुर चेहरा क्यों काठ परी थिला
ଶାଳ ଶାଗୁଆନୀ ମେହଗାନୀ ଆମ୍ବ। ତମେ କମେଣ୍ଟ କର। ନେକ୍ସଟ, ପୁରୋହିତ ଛେଲିକୁ କୁକୁର ଭାବି କେଉଁଠି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ? ଖାଳରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ, ପୋଖରୀରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଓକେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ଜନତାକୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣହୀନ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାହା ବଳରେ କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର। ଓକେ। କାହାର ଶାସନରେ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶୋଷକ ଏବଂ ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତର ଲୋକେ କ'ଣ ଭାରତର ଲୋକେ ନିଜର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ? ନିଜର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି? ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ନା ମନୋନୀତ? ଏହା ତ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର। ଓକେ। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି? ଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ। କେଉଁ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ? ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋସାଇ କ'ଣ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ? ଗୋସାଇ କ'ଣ ଧରିକି? ଛେଲି ଧରିକି। ଓକେ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କିଏ ଗଳି ପଡ଼ିଲା? କିଏ? ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲି। ରାଧୁ, ପାଣୁ, ଅଗାଧୁର ଉତ୍ତର ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରମ୍ ଦିଅଃ ସ୍ୱାହା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ରାଧୁ କ'ଣ କହି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା? କୁକୁର, ବାଛୁରୀ, ଛେଳି, ଗାଈ। କହଲୋ ତମେ କହଲୋ। ପୁରୋହିତ ଛେଲିର କ'ଣ ପରଖିଲେ? ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ପରଖିଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? କାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଚାରକ, ସାଧୁ, ନା ଧନୀ? କାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଅଛି? ଛେଲି କୁକୁର ହେବାର। ଓକେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଆମେ କେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାହାର ଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ? ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଜଜମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କୁକୁରଟେ ଦେଲା ବୋଲିକି। ଅଗାଧୁ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା, ଛତା, ଲଣ୍ଠନ, ନା ବହି? ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କେତେ ତୁମେ ଉତ୍ତର କହିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କବିତାଟି ସରିଗଲା। ଅଗାଧୁ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଯଦି ନେଲ ପଙ୍ଗା, ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ମହେଙ୍ଗା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ କଲା ସେ? ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉଦାସୀନ ଅବସ୍ଥା ପରା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ କିଏ? ଜନତା ହିଁ ଶାସକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50, ପୁରୋହିତ ଶେଷରେ କାହା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ? ରାଧୁ, ପାଣୁ, ଅଗାଧୁର କଥାରେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଧୁ, ପାଣୁ, ଅଗାଧୁ କଥା ଆସିଛି ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓକେ ସାର୍ କହିବାଟା ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ, ମୋ ସୁନା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ। ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।